स्पीकर सर, हांव डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक विरोध करपाक उबो रावल्लो आहा. स्पीकर सर, आयज मंत्र्यांच्या ज्या कामाचेर आयज आमकां उलोवपाक खूब तसो टायम लागतलो, पण थोडक्यान उलयता. मंत्री आमचे हॅपी गो लकी मॅन, म्हणजे सगळ्यांकूच सगळ्यांच्या जिवनात आनंद भरपाचे अशें डिपार्टमेंटूय तेजे कडेन आसा. म्हणजे जी डिपार्टमेंटां ज्याच्या जिवनात आनंद भरता म्हणजे ते डिजेबल लोक, तशेंच आमचे जाणटे जे त्यांच्या आदाराचेर रावतात, अशा डिपार्टमेंटाची खाती तेंच्या कडेन जी आसा, खरोखरच तांकां न्याय दिवपाचें काम आमचे ऑनरेबल सोशल वेलफेअर मिनिस्टर करीत आसा. स्पीकर सर, ताका लागून हांव तेंचे मना पासून तेंचे अभिनंदन करता, तेंचे आभार मानता. आयज ज्या डिपार्टमेंटान सोशल वेलफेअराच्या ज्या स्कीम चालू दवरलेली आहा, दयानंद सोशल सेक्युरिटी स्कीम, ह्या स्किमीच्या अंतर्गत जे डेव्हलपमेंट जाता तितून काही गोष्टी हांव सुचित करूंक सोदता की म्हाका खात्री आसा की आयच्या ह्या कामान तेंच्या रेगुलर ह्यो स्किमीचे पेमेंट येत आसा, पण खंय तरी जर उरले जाल्यार ते तेंच्यांनी दखल घेवची आनी ते पेमेंट आहा ते जे गोरगरीब आमचे रावता, म्हयन्याच्या म्हयन्याक ती अपेक्षा धरून रावता की आपणाक म्हयनो सोंपतलो आनी पयशे मेळटले म्हणून, हेजेर ते न्याय दितात त्या स्किमीक. पण तरी आसतना आनीक बरी फायन करपाक लागून तेंच्यांनी काम करचें. तशेंच जे गोरगरीब जांकां अटल आसरा ह्या स्किमीच्या अंतर्गत 1.5 लाख रुपया घर सुदार करपाक आनी 3 लाख रुपया नवें घर बांदपाक जे मेळटा, हितून आमच्या गोरगरिबांक खूब आदार जाता. स्पीकर सर, मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा ज्यांच्यांनी चालू केली, ही यात्रा आमच्या सरकारान परतूय चालू जातली अशी खात्री आसा आनी हेजेरूय तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन काम करचें. स्पीकर सर, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिजेबिलिटी हे सुद्दां डिपार्टमेंट अशें आसा की सगळ्या जनतेच्या जिवनान आनंद हाडपाचें. म्हणजे आमचे जे डिजेबल भाव आसा तांकां लागून तेंचे पेरंट्स इतले खुशी जाता की जशें जे ते काम करीत आसा ते खरोखरच तांकां तोखणाय करीन सारकें दिसता. म्हाका एक नमूद करीन दिसता स्पीकर सर, आमच्या एका माणकुल्या भुरग्याचे जांकां आमच्या ह्याच सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटानसून आर्टिफिशियल लिम्स दिले आनी ताका आयज जो आनंद जालो तो आयज आपल्या पांयाचेर उबो रावपाक शकलो. हेका लागून हांव मान्य मंत्र्यांचे तशेंच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे आभार मानता. स्पीकर सर, जे पर्पल फेस्ट म्हणून आमच्या गोंयांत जाता, ह्या सगळ्या जगा वयले आमचे डिजेबल भाव हे एटेंड करता, ही आमकां एक मोठी मानाची गोश्ट आसा. स्पीकर सर, आनी ह्या कामा खातीर जे आमचे सरकार हे एवरी इयर हे जे फेस्त करता, ताका लागून हांव तांकां परबो दिता आनी तांकां आमचे गूड विशीस सदोदीत तांच्या फाटसून आसतले अशें हांव सांगता. स्पीकर सर, डिपार्टमेंट ऑफ आर्किओलॉजीचेर उलयता आसतना स्पीकर सर, हांव तांकां एकूच जी याद करून दिवपाक सोदतां की सरकारान एक पोर्तुगीज कालीन जी देवळां आसलीं, जी उद्वस्थ जाल्लीं, ती परत सरकार बांदतलो अशी म्हणून एक जी घोशणा केल्ली, तेज्या बद्दल कितें जालां हेजी मातशें स्पीकर सर मंत्र्यान आमकां उत्तर दिवचें. डिपार्टमेंट ऑफ रिवर नेविगेशन ह्या डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत आमच्या रायबंदर पाडेल ही जी चलणारी फेरी, खूब रश आसलेली अशी फेरी, ही सुरळीत करपाक लागून मंत्र्यांचे वेळोवेळी सहकार्य मेळटा. आमच्या ह्याच रुटाचेर जे चोडण रायबंदर ही फेरी जी आसा, हांगासर 5 फेरयो पावना म्हणून 6 फेरयो करून दिवपाक लागून गेल्याच वर्सा मान्य मंत्र्यान पुढाकार घेतलो, तेजे हांव आभार मानता. तशेंच हो जो रूट आसा तो इतको बिजी आसता, हांगासर आमी सरकारान आमच्या जे डिसिजन घेतलेलें आहा नवीन रो फेरयो गोंयांत हाडपाक लागून, हांव सरकाराचे म्हणजे आमचे मान्य मंत्र्यांचे तशेंच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे आभार मानता. ज्यो रो फेरयो कश्यो आसता, कश्यो चलता, ह्यो आमी विटनेस केल्ले आहा. हांव मान्य मंत्री तशेंच आमचे ऑनरेबल MLA जी दारोलकर हेंच्यांनी विटनेस केल्ले आसा आनी आमच्या ह्या सरकारान ह्यो 2 फेरयो मंजूर केल्ले आहा. तेंचे एक्सपेंडिचर सँक्शनूय जाल्ले आहा, ऑर्डर जाल्ले आहा, फॅब्रिकेट करपाक दिल्ली आहा ऑर्डर. ह्या फेरयांचें काम कंप्लीट जावन केन्ना आमकां ह्यो फेरयो ह्या रुटाचेर घालपाक मेळटल्यो हें मातशें मान्य मंत्र्यान आमकां सांगचें. तशेंच आमचो खूब तेंपा पासून प्रलंबीत आसलेलो नार्वे रॅम्पाचो काम
सुरू केल्ल्या बद्दल तांचें अभिनंदन करता. आनी दुसरो जो रायबंदर रॅम्प जावपाक जाय आसलो हो रॅम्प केन्ना जातलो हेजेय बी आन्सर दिवचे स्पिकर सर. हांव मंत्र्यांचे तशेंच त्यांच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांचे आभार मानून ह्या डिमांडाक सपोर्ट करतात. थँक्यू सर. संकल्प आमोणकर. राजेश फळदेसाय.